Sí. And the scripture says, are you seeing the scripture on the screen? ¿Están viendo la escritura en pantalla? Sí. Okay. I look for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. Y dice así, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. And so we're going to do this study about rebuilding the wall of righteousness. Así que vamos a hacer este estudio acerca de reconstruir la muralla de justicia. And so Donna's going to share a little bit about what we're going to talk about tonight. Y Donna va a compartir algo de lo que vamos a estar hablando esta noche. So one of our objectives is going to be, before we explore the specific breaches, we're going to set a stage. Y uno de los objetivos que queremos cubrir es que antes de poder hablar sobre el tema, queremos saber el escenario. Tonight, we're going to identify a little bit about what caused the wall of righteousness to break. Vamos a ver qué es lo que causa que ese muro de justicia se rompa. And we're going to walk through the scripture of Ezekiel chapter 22, verses 23 to 29. Y vamos a estar viendo Ezequiel capítulo 22, del verso 23 al 29. And we're going to look at how each group in society played a part. Y vamos a ver cómo cada grupo y sociedad juegan una parte en esto. We're going to talk about how leaders, priests, prophets, and people played a part in the wall breaking down. Y vamos a ver cómo los líderes, pastores, personas juegan una parte en que este muro se haya quebrado o se quiebre. Amen. Amén. Amen. So let's start and let's look at Ezekiel chapter 22, verses 23 and 24. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 22, versos 23 y 24. Again, a message came to me from the Lord. Son of man, give the people of Israel this message. In the day of my indignation, you will be like a polluted land, a land without rain. Y dice así, nuevamente recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. So the message was that beginning of judgment came when the wall started to break down. Y aquí dice que el juicio vino cuando el muro empezó a quebrarse. The wall of righteousness began to break down when the nation became spiritually polluted. Y el muro empezó a quebrarse cuando la tierra empezó a estar contaminada. There was disobedience, injustice, and corruption were drying up the spiritual life of the people in the land. La desobediencia, la injusticia, la corrupción estaban drenando la vida espiritual de la nación. So when they said the land was without rain, it meant there was a land without any kind of blessing, any kind of fruit, and no covering from the Lord. Y una nación donde no hay lluvia, no hay fruto, no hay bendición del Señor. So how did it get that way? Ahora, ¿cómo es que llegó a estar así? We'll talk about the various parts of the culture, the governing officials, the religious people, the leaders, the prophets, and the people. Vamos a hablar esta noche acerca de las diferentes culturas, las personas religiosas, la gente que ha causado esto. Each one of them have a part in the wall of righteousness coming down.
Cada una de estas personas ha tenido parte en que el muro se quiebre. Let's start with the political corruption. It says on Ezekiel chapter 22, verse 25. Empecemos con la corrupción política en Ezequiel 22 y verso 25. It says, your princes plot conspiracies, just as lions stalk their prey. They devour innocent people, seizing treasures and extorting wealth. They make many widows in the land. Dice así, tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan la presa. Devoran a los inocentes apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión y dejan viudas a muchas mujeres del país. So we see that the political leaders were very, very corrupt. Así que vemos que los líderes políticos eran muy corruptos. The leaders should protect the people, but they were actually predators preying on the people. Los líderes que protegían a la gente ahora eran depredadores sobre la gente. Their motives were greed and corruption. Sus motivos eran la codicia y la corrupción. So the walls begin to break when those people stop protecting, the leaders stop protecting the people and start to actually prey on the people. Y entonces el muro empezó a quebrarse porque estos líderes, en lugar de proteger a la gente, empezaron a ser depredadores de la gente. So let's think about how does that, what could be a current example of that type of behavior? Veamos un ejemplo actual de ese comportamiento. So we should be concerned when governments and politics are used for political gain of the leaders. Nosotros nos preocupamos cuando el gobierno y las personas en esta autoridad están siendo usadas para ganancia personal política. When our leaders are corrupt, righteousness suffers from the top. Cuando los líderes son corruptos, la justicia sufre desde arriba. And let's look at verse 26. Veamos el verso 26. This talks about the priests. Este habla acerca de los sacerdotes. So that represents today the religious leaders of the land. Y eso representa a los líderes religiosos de la tierra. It says, your priests have violated my instructions and defiled my holy things. Dice, tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. They make no distinction between what is holy and what is not. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. They do not teach my people the difference between what is ceremonially clean and unclean. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. They disregard my Sabbath day so that I am dishonored among them. Desprecian mis días de descanso de modo que yo soy deshonrado entre ellos. So the priests stopped teaching right from wrong. Los líderes dejaron de enseñar lo que era correcto. When the leaders don't explain the difference between right and wrong, then the people just do whatever they want. Cuando los líderes no enseñan la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, la gente hace lo que quiere. And the line between righteousness and compromise disappears. Y la línea entre lo que es correcto y el compromiso desaparece. And so that's a big way that corruption can enter the land, is when the people in the pulpit are not preaching the difference between right and wrong. Y una manera en que la tierra se corrompe es cuando desde los púlpitos no se está mostrando la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto.
So what's a current example of that today? ¿Cuál es un ejemplo actual de lo que estamos hablando? Many churches avoid preaching the difference between right and wrong today. Muchas iglesias hoy evitan predicar la diferencia entre lo que es correcto e incorrecto. So without truth, the people don't understand the difference between right and wrong. Sin verdad, la gente no sabe diferenciar entre lo que es correcto e incorrecto. And now there's no protection against the enemy coming in and invading the land. Y entonces no hay una protección en contra del enemigo, quien entra e invade la tierra. And so he enters into that land, he enters into the houses, he enters into families and destroys them. Y entonces entra a la tierra, a las casas, a las familias y destruye. So if we reflect on what we just learned, Si reflexionamos en lo que acabamos de aprender, you know, we've all seen how political corruption and spiritual silence both contribute to the breach. nosotros podemos ver cómo la corrupción política y el silencio religioso contribuyen a que haya esa ruptura. And there are two questions that we should ask ourselves. Y hay dos preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos. The first question is, what happens when no one teaches right from wrong? ¿Qué pasa cuando nadie enseña lo que es correcto de lo incorrecto? And then the second question is, can you think of a time when truth was replaced by comfort or fear? ¿Puedes recordar algún momento en el cual la verdad fue reemplazada por comodidad y temor o miedo? Amen. That just gives us something to think about. Ese es algo que para lo cual tenemos que estar pensando. Amen. So let's look at verse 27. Veamos el verso 27. Here, let's talk about the leaders, in other words, the business leaders, the community leaders. Aquí habla de los líderes. It says your leaders are like wolves who tear apart their victims. They actually destroy people's lives for money. Dice, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. And so these people in the biblical times here that Ezekiel was preaching about, the leaders were actually preying on the people instead of acting like brothers. En este tiempo de que está hablando Ezequiel, los líderes estaban como de depredadores sobre las personas en lugar de ser como hermanos. And so when money matters more than people, the wall of righteousness has broken down. Entonces, cuando el dinero importa más que la gente, el muro se quiebra. So we can see some of those same things in our societies today. Y podemos ver esas cosas en nuestra sociedad hoy día. We see people with wages too low to make a living. Wages? Sorry? Salaries, low salaries where people can't really live on their salaries. Ok. Vemos gente que no puede vivir con sus salarios, sino que quiere ganancias. Many times the banks charge very high interest rates so that people can't afford to even pay back the loans that they have. Sí, los intereses bancarios muchas veces son tan altos que la gente ya no puede pagarlos, o sea, hace un préstamo y no puede después enfrentar ese préstamo. So we see the economic systems are broken down and people are being exploited. Vemos que los sistemas económicos también están quebrados y la gente está siendo explotada. And these things create a breach in the wall of righteousness that protects the people. Y esto crea una brecha en el muro de justicia que no permite la protección de las personas. Let's talk about another part of our religious system, the prophets. Veamos otra parte del sistema religioso, los profetas.
And we see in this scripture, we see that the prophets had compromised and started to talk about what they thought rather than what the Lord was saying. Vemos cómo ellos estaban comprometidos en hablar de lo que ellos querían hablar en lugar de lo que Dios les estaba diciendo. It says, and your prophets cover up for them by announcing false visions and making lying predictions. They say, my message is from the sovereign Lord, when the Lord hasn't spoken a single word to them. Y tus profetas los encubren, dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. So when the prophets are actually falsely prophesying, it shows that the wall of righteousness has been broken. Cuando los profetas profetizan así, el muro de justicia se rompe. The prophets actually gave false comfort. Los profetas dan una falsa comodidad. They spoke what was popular instead of what was true. Hablan lo que es popular en lugar de lo que es verdad. And they gave God's stamp of approval on what was going on in the land. Sorry, can you repeat? They ¿Podría, gave God's stamp of approval on what the political leaders and economic leaders were doing. y quieren la aprobación de lo que se está, o sea, de las cosas económicas que se están haciendo. Perdón, sorry, brother Dennis. ¿Alguien podría apagar su micrófono? Creo que está abierto el de alguien. No sé, por favor. Gracias. Mute it here. Okay. Gracias. Sorry. Yeah, so it says that they were like forging God's name onto their own political ambitions. Sí, ellos están usando el nombre de Dios para sus ambiciones políticas. And so the prophets were giving comfort and aid to the political leaders and the religious leaders that were exploiting the people. Y ellos les están dando ayuda y comodidad a las personas que están, a los líderes políticos que están explotando a otros. And we've seen some of the same thing happening today when people in the church prophesy about the political leaders. They try to put God's stamp of approval on corrupt political leaders. Y esto lo vemos hoy en día, como hay profetas que le profetizan a los líderes políticos mostrando que Dios les está aprobando a líderes corruptos. When they do that, deception spreads. Y cuando ellos hacen eso, el engaño se esparce. And the people in the church actually start thinking that unrighteousness is okay. Y entonces la gente en la iglesia empieza a pensar que la injusticia es correcto. Because as it says here in the scripture, it says your prophets cover up for them. In other words, cover up for the political leaders and the economic exploitation. Entonces ahí se muestra que ellos, en vez de hablar pues la palabra del Señor, ellos estaban apoyando a estos líderes corruptos. Let's look at what happened to the people then. How did they react to the political leaders, the prophets, everyone exploiting the people? Veamos cómo actuaban estos líderes políticos, profetas, que explotaban a la gente. Verse 29 says, even common people oppress the poor, rob the needy, and deprive foreigners of justice. Dice, hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. And so we see that in this scripture, the people followed the example of their corrupt leaders. Entonces lo que vemos aquí es que la gente siguió el ejemplo de estos líderes corruptos. Since everyone was exploiting the foreigners, the people started exploiting the foreigners.
Y como estos líderes explotaban a otros, entonces la gente común empezó a hacer lo mismo, explotar a otros. Injustice becomes normal. La injusticia se volvió normal. Compassion for the poor people disappears. La compasión sobre la gente pobre desapareció. Now we have our wall of righteousness has collapsed. Entonces vemos cómo ese muro de justicia colapsó. So how can we see that in our current societies? Ahora, ¿cómo podemos ver eso en nuestra sociedad actual? Do we see the political leaders become numb and indifferent to suffering going on? Sorry, can you repeat? We see many times that political leaders are not paying attention when people are suffering. Vemos que los líderes políticos no están poniendo atención cuando ven a la gente que está sufriendo. Now we see a lot in the United States. There's a lot of talk about deporting the people that have come in illegally over the last 5 years. Vemos cómo en nuestra sociedad, en los Estados Unidos, mucha gente que entró ilegal en los últimos 5 años están siendo deportados. And many people are deprived of justice in that process. Y mucha gente en ese proceso ha sido privada de justicia. And so we see that there's a lot of people suffering today, but the political leaders and the religious leaders are not paying attention. Y vemos que hay mucha gente que está sufriendo hoy, pero ni los líderes políticos ni los líderes religiosos están poniendo atención. And so even the meaning of righteousness has been polluted. Incluso el significado de lo que es justicia ha sido contaminado. People think that when you're in power, you can treat people any way you want. La gente cree que cuando tú estás en el poder puedes tratar a las personas como tú quieras. And the church has become part of that system. Y la iglesia ha venido a ser parte de este sistema. And now there's no justice for people because that wall of righteousness has collapsed. Y no hay justicia para estas personas porque el muro de justicia ha colapsado. And so let's summarize today what we've been talking about. Resumamos lo que hemos estado hablando esta noche. I want to I have a graphic here that. Tengo una gráfica acá. And so we have different groups of people that we've talked about today. Aquí tenemos los distintos grupos de los cuales hablamos hoy día. We have in Ezekiel 22, we saw that the princes were conspiring against the people. Vemos en Ezequiel 22 a los príncipes que estaban conspirando en contra de las personas. Today we see a lot of corrupt policies from our government officials. Hoy en día vemos mucha política corrupta en los oficiales. We see very selfish leaders at the top. Vemos a líderes muy egoístas en autoridad. In authority, yes. The next class of people are the priests. La siguiente clase de personas son los sacerdotes. And in Ezekiel 22, it talked about how there was no moral clarity and that they dishonored the Lord. Y vemos en Ezequiel que cómo era para ellos tan normal deshonrar al Señor. And today we often have people in the pulpit not preaching right from wrong. Y hoy día tenemos gente en los púlpitos que no predica la diferencia entre lo que es correcto e incorrecto. And we have this comfort culture or this gospel of prosperity that's being preached instead of right from wrong. Y tenemos hoy día esta cultura de comodidad o el evangelio de la prosperidad que no enseña lo
correcto de lo incorrecto. So now we have the third group of people are the business leaders, the community leaders. Y en el tercer grupo tenemos a los líderes de comunidades. And in the Bible, they were only concerned, Ezekiel 22, they talked about how they were only concerned about their profits over the people's welfare. Y vemos en Ezequiel 22 que ellos estaban tan solo preocupados de la ganancia que obtenían sobre las personas. So what do we see today? We see a lot of financial injustice and broken systems that the people are really, a lot of the people are really suffering. Y lo que vemos hoy en día es injusticia financiera, sistemas rotos y mucha gente que está sufriendo. And what do we, the next group of people are the prophets. El siguiente grupo de personas son los profetas. And in Ezekiel 22, they were actually giving out false prophecies. En Ezequiel 22, ellos realmente estaban dando visiones falsas. And they didn't correct the corruption of the leaders. Y no corregían la corrupción de los líderes. Today, we see a lot of people flattering the government officials and the politicians to gain favor with the politicians. Y hoy en día vemos a muchas personas adulando a los líderes políticos corruptos tan solo por obtener un favor de ellos. And you see that they're actually telling the Christians that it's okay what the political leaders are doing. Y aún le dicen a los cristianos que es correcto cómo los políticos están actuando. And they're forging God's name onto their own desires. Y están utilizando el nombre de Dios para sus propios deseos. And the last group of people are the common people. El último grupo de personas es la gente común. In Ezekiel chapter 22, they talked about injustice and theft and apathy being a part of the people. Y en Ezequiel 22 veíamos que la injusticia, el robo y la apatía era parte de estas personas. And what do we see today? Lo que vemos hoy día, We see the cultures decaying and people are becoming very selfish. vemos la decadencia cultural y a las personas siendo muy egoístas. So what are we going to do about it? That's the question. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? So the breach isn't just personal sin, it's a failure in leadership. La brecha no solo es un pecado personal, sino algo que está en el liderazgo. The truth isn't being preached anymore. La verdad no está siendo predicada más. There's no justice for the people. No hay justicia para las personas. And love has failed. Y el amor ha fallado. So when every part of the society is part of this breaking down, the wall collapses. Cuando cada parte de la sociedad es parte de esto, es cuando el muro colapsa. There's your part here. Amen. So as we wrap up for today, Sorry, sister. yeah, Can as you we repeat? as we conclude for today, Ok. Al concluir esta noche, let's consider which of the 5 breaches do you see most clearly in today's world when we talk about these breaches we talked about. okay. Al concluir esta lección, ¿cuál de estos 5 brechas pueden ustedes ver que con más claridad en nuestra sociedad actual? Is there a place where God is calling you to speak up or stand firm? ¿Hay alguna en las cuales Dios te está llamando a ti para que estés en la brecha, para que te pares firme? Amen. Amén. Amen. Amen. So as we conclude, let's just go back to our opening scripture from Ezekiel chapter 30, 22, 30. Okay.
Ajá. Al concluir, vayamos de regreso a nuestra cita en Ezequiel 22, verso 30. I look for someone who would rebuild the wall of righteousness that guards the land. I search for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. So we actually had this prophetic word from the scripture was given to us in the year 2019. Esta palabra profética nos la dieron a nosotros en el año 2019. And so we saw with COVID coming in, we saw, millions of people dying from COVID. Luego vino el COVID y vimos cómo millones de personas murieron. And it was as if COVID hit Christians in the same way it hit everyone else. Y vimos cómo el COVID golpeó a los cristianos como golpeaba a cualquier otra persona. So there was no Okay. wall of righteousness protecting Christians from COVID because the wall had broken down. Así que no había ningún muro de justicia protegiendo a los cristianos del COVID porque el muro estaba caído. And when the wall breaks down, according to this scripture, verse 30, judgment comes. Y cuando el muro cae, de acuerdo a esta escritura, el juicio viene. And let's just look at verse 31, which talks about the judgment coming. Leamos el verso 31 donde se muestra que viene el juicio. So I will now pour out my fury upon them, consuming them with the fire of my anger. I will heap on their heads the full penalty for all their sins. I, the sovereign Lord, has spoken. Dice así: por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. So judgment means that he's going to heap on us the full penalty for all of our sins. El juicio significa que Él va a traer sobre nosotros ese juicio por nuestros pecados. Amen. 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 Amén. Go ahead and pray. Yeah, so Summarize. we thought it was important that this word gets out. Nosotros creemos que es importante que esta palabra se dé, Because I think we all can agree that we see that that the walls, the covering has been divided. It has fallen. porque yo creo que todos nosotros podemos ver que esta muralla ha sido dividida, que esta cubierta ha caído. We can ask ourselves, where is the wall of righteousness? But it has descended. It has fallen down. Podemos preguntarnos, ¿dónde está la muralla de justicia? Pero esta muralla ha caído. And it's up to us to rebuild this wall. Y nos corresponde a nosotros reconstruir esa muralla. So tonight we talked a little bit about the breach, what has happened. Esta noche hemos hablado de esa brecha. ¿Qué es lo que ha pasado? But God is so sovereign and he always gives us an opportunity to make things right. Dios es tan soberano que siempre nos da una oportunidad para que hagamos las cosas correctamente. Amen. Amén. Amen. Amen. So Father, we just thank you for this word tonight. Padre, te agradecemos por esta palabra esta noche. Lord, we know that there has been a breach in the wall. Sabemos que hay una ruptura en la muralla And Lord, we know that you are not happy. y sabemos que tú, Señor, no estás feliz. But Lord, we want to take responsibility and recognize any part that we have played. Y Señor, queremos
reconocer qué parte nosotros tenemos en esto que ha sucedido. Any part that our leaders have played in this breach. Cualquier parte que nuestros líderes han tenido en esta brecha. Any part that our prophets have played in this breach. Cualquier parte que nuestros profetas han tenido en esta brecha. And we are asking, Lord, for your forgiveness. Y Señor, te estamos pidiendo tu perdón. So, Father, we thank you. Así que, Padre, te damos gracias. Because you are a God of mercy. Porque tú eres un Dios de misericordia. And we ask, Lord, to help us rebuild this wall of righteousness. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a reconstruir este muro de justicia. So that you can once again be glorified in this nation. Para que tú, una vez más, seas glorificado en esta nación. That you would be glorified on the earth. Para que tú seas glorificado en la tierra. That you would be glorified in our churches. Que tú seas glorificado en nuestras iglesias. That you would be glorified in our homes. Que tú seas glorificado en nuestros hogares. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 Amén.